नमस्कार। आज हूँ एप्रिल 30 तारीख बुधवार। मु आपणों नहीं आसी अमित ओडिया टीवी रे आज सकाल ताजा खबर। आसतु जानिबा आजिर खबर गुड़िक। आज चाषी को मिलिब सीएम किसान टंका 50 लाख चाषी को मिलिब टंका। सूचना अनुसार आज अक्षय तृतीय 50 लाख चाषी को मिलिब सीएम किसान टंका। नाममात्र क्षुद्र एवं भूमिहीन चाषी को मिलिब सीएम किसान टंका। 1000 कोटी ऊर्ध्व टंका चाषी अकाउंट को जीव। सीएम किसान योजना रे वर्ष को 2टी किस्ती रे चाषी को मिलुछि 4000। नुआखाई और अक्षय तृतीय 2टी किस्ती रे 4000 देवे सरकार। सेहीपरि पीएम किसान योजना रे वर्ष को 3टी किस्ती रे मिलुछि 6000 टंका। परवर्ती खबर। आयुष्मान कार्ड रे रोगी को अवहेला कले आईन अनुसार हेबो कार्यानुष्ठान। कार्ड रे कौनसी द्वंद्व नहीं बोली मंत्री कहिसंते। जहा किछि वैषयिक समस्या रही समस्यार समाधान नहीं आलोचना चली। घरे हॉस्पिटल पैकेज वृद्धि दाबी उपरे भी विचार करा जिवो। सरकारी स्तररू लोकंक पाखरु विभिन्न मतमत आसुछि। परवर्ती खबर। पिलांको जादुपेड़ी खोलिले मुख्यमंत्री। एही किट को राज्यर 45,000 स्कूल को दियाजिवो। गतकाली मंगलवार मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी लोकसभा भवन ठारे शिशु बाटिका पिलामानंक पई उद्दिष्ट जादुपेड़ी देखिबा सहित पिलामानंक पई एहार उपयोगिता विषय रे बुझिथिले। विद्यालय और गणशिक्षा विभागर कमिशनर तथा शासन सचिव श्रीमती शालिनी पंडित जादुपेड़ी भितर थिबा विभिन्न सामग्री संपर्क में मुख्यमंत्री को अवगत कराइथिले। सूचना योग्य जे नूतन शिक्षा नीति 2020 अनुसार छोट छोट पिलामानंक पई एही जादुपेड़ीर परिकल्पना करा जायछि। एहाको एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत करा जायछि। परवर्ती खबर। 117 जन जमाकारी 2 कोटी 80 लाख जमा अर्थ फेराइले मुख्यमंत्री। सूचना अनुसार भुवनेश्वर सहरांचल समवाय बैंक जमाकारी मानकर जमा अर्थ फेरस्त करा जायछि। मधुसूदन दास को 177तम जयंतीर राज्यस्तरीय कार्यक्रम अवसर में जमाकारी अर्थ फेरस्त करछंती मुख्यमंत्री। 117 जन जमाकारी 2 कोटी 80 लाख जमा अर्थ फेरस्त करा जायछि। पर्याप्त क्रमे 9537 जमाकारी 20 कोटी रु अधिक टंका फेरस्त करा जिवो। परवर्ती खबर। राज्य में आगक हो पारे ऑनलाइन क्लास। राज्य में प्रबल ग्रीष्म प्रवाह जारी रही जो आगुआ स्कूल मध्य छुट्टी घोषणा करा जायछि। तेबे समय आगक स्कूल बंद हो जायछि हेले केबे खोलिबो सेने वर्तमान शिक्षा विभाग पक्षरु कोनोसी निष्पत्ति निया जाय नाही। आगामी दिन में एपरि नै आलोचना होई पारे हेले खूब शीघ्र ऑनलाइन क्लास पई आलोचना करा जिबा परे बोली मंत्री कहिसंती। एने खूब शीघ्र निष्पत्ति निया जाय पारे। परवर्ती खबर। आरबीआई 100 एवं 200 टंकिया नोट को नहीं नुआ निर्देश बैंक रे होइचय। सूचना अनुसार 100 एवं 200 टंका नोट संपर्क में भारतीय रिजर्व बैंक पक्षरु समस्त बैंक को एक बड़ निर्देश दिया जायछि। एही कारणरू बैंक गुड़िकरे होइचय सृष्टि होइछि। बैंकिंग नियामक उभय नोट संपर्क में जारी करथिबा सर्कुलर रे कहिसंती जे एहार निर्देश को यथाशीघ्र पालन एवं कार्यकारी करा जिबा उचित। सोमवार जारी होता एक सर्कुलर रे आरबीआई देशर समस्त बैंक गुड़ी को यह निश्चित करने को कही जे एटीएम रु पर्याप्त संख्यार 100 एवं 200 टंका नोट मध्य बाहर करा जाउछि, जहा द्वारा बाजार रे यार उपलब्धता अक्षुण्ण रहिबो। परवर्ती खबर। 5 क्विंटाल गंजेई जबत एवं 2 गिरफ। खंडगिरी अंचल 5 क्विंटाल गंजेई जबत कला कमिशनरेट पुलिस, जार आनुमानिक मूल्य प्राय 1 कोटी टंका हेबो। ट्रक टी फुलबाणी हिमाचल जाउतला। एने सूचना पाई डील चलथिबा बेले कमिशनरेट पुलिस गाड़ी को जबत करने सह 2 जन को गिरफ करिछि। परवर्ती खबर। सेना को संपूर्ण स्वाधीनता देले प्रधानमंत्री कहिले केबे एवं किपरि अटैक करिवे ताहा आपण निष्पत्ति नियंतु। सूचना अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बासभवन में अनुष्ठित उच्च स्तरीय बैठक शेष होइछि। जो बैठक पर प्रधानमंत्री सेना को संपूर्ण स्वाधीनता देथिबा कहा जाउछि। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी कहिथिले जे आतंकवाद विरुद्ध रे एक दृढ़ प्रहार करिबा आमर जातीय संकल्प।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦେଶର ସଶସ୍ତ୍ର ବାହିନୀର ବୃତ୍ତିଗତ କ୍ଷମତା ଉପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଲେ ଅଧୀର ରଞ୍ଜନ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେମାନଙ୍କର ଦକ୍ଷତା ସାରା ଦେଶରେ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରାପ୍ତ। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପୁରୁଷ ରାଜମିସ୍ତ୍ରୀ ନିଜ ବାସସ୍ଥାନଠାରୁ ଦୂରରେ ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିୟୋଜିତ ରହିଥାନ୍ତି। ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଗତ କିଛି ସପ୍ତାହ ଧରି ଘଟିଥିବା ଘଟଣା ସେମାନଙ୍କୁ ଦୁଃଖ ଦେଇଛି। ଅନେକ ଏବେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥିବା ଦୁର୍ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ନିର୍ଯାତନାର କାହାଣୀ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ଘରକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁପିଏସସି ନିଯୁକ୍ତିରେ 40 ପଦବୀ ଭର୍ତ୍ତି ପାଇଁ ଘୋଷଣା। ଜାଣନ୍ତୁ କିପରି ରହିବ ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ 40ଟି ପଦବୀ ଖାଲି ପଡ଼ିଛି। ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପାଇଁ ଏହାର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ମେ 15କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଆବେଦନ ଫର୍ମ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିବା ପରେ ମେ 16କୁ ଶେଷ ତାରିଖ ଭାବରେ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ବୈଠକ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ନେଇ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୁଷ୍କର ସିଂ ଧାମୀ ଗତକାଲି ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ସହ ସମୀକ୍ଷା ବୈଠକ କରିଛନ୍ତି। ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପୋଷ୍ଟରେ ଶ୍ରୀ ଧାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଆସନ୍ତା 2 ତାରିଖରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ କେଦାରନାଥ ଧାମକୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଯାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି। ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ, ବରିଷ୍ଠ ଏବଂ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 1ରୁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ମିଳିବନି ଏସି ସ୍ଲିପର କୋଚ୍ର ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍। ଧରାପଡ଼ିଲେ ଦେବେ ଏତିକି ଟଙ୍କା ଜରିମାନା। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ମେ 1ରୁ ଟିକେଟ୍ ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏବେ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଥିବା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ଲିପର କିମ୍ବା ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କର ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ଅଛି, ତେବେ ସେ କେବଳ ଜେନେରାଲ କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିପାରିବେ। 1ରୁ ଏହି ନିୟମ କଡ଼ାକଡ଼ି ଲାଗୁ ହେବା ପରେ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ୱେଟିଂ ଟିକେଟ୍ ସହିତ ସ୍ଲିପର ଏବଂ ଏସି କୋଚ୍ରେ ଯାତ୍ରା କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବିନା ପରୀକ୍ଷା ଡିଆର୍ଡିଓରେ ଫେଲୋସିପ୍, ମାସିକ 31,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡର ସୁଯୋଗ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରକ୍ଷା ଗବେଷଣା ଓ ବିକାଶ ସଂଗଠନ ଜୁନିୟର ରିସର୍ଚ୍ଚ ଫେଲୋସିପ୍ ପାଇଁ ଏକ ସୁନାମୀ ସୁଯୋଗ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବିନା ଲିଖିତ ପରୀକ୍ଷା କେବଳ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଚୟନିତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ମାସିକ 31,000 ଟଙ୍କା ଷ୍ଟାଇପେଣ୍ଡ ସହ ହାଉସ୍ ରେଣ୍ଟ ଆଲାଉନ୍ସ ଓ ଅନ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇପାରିବେ। ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଓ ବିଜ୍ଞାନରେ ସ୍ନାତକ କିମ୍ବା ସ୍ନାତକୋତ୍ତର ଡିଗ୍ରୀଧାରୀ ଯୁବକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଉତ୍ତମ କ୍ୟାରିୟର। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତକୁ ଧୋକା ଦେଲା ତୁର୍କୀ, ପାକିସ୍ତାନକୁ ପଠାଇଲା ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଯୁଦ୍ଧର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟରେ ତୁର୍କୀ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇଥିବା ଖବର ଆସିଛି। ତୁର୍କୀରୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଥିବା କାର୍ଗୋ ବିମାନଗୁଡ଼ିକ ଇସଲାମାବାଦରେ ପହଞ୍ଚିଥିବା ଦାବି କରାଯାଇଛି। ଏହା ସେହି ତୁର୍କୀ ଯେଉଁଠାରେ ଭୂମିକମ୍ପ ପରେ ସାହାଯ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାରେ ଭାରତ ପ୍ରଥମ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମିଲ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏହି ତୁର୍କୀ ହିଁ ପ୍ରଥମେ ଭାରତର ରକ୍ତ ବୋହାଇବା ପାଇଁ ପାକିସ୍ତାନକୁ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ପଠାଇଛି। ଆପଣମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଦେଖିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।